तो कबीर दास जी बीजक थे मैं कबीर दास जी का बीजक से आपको पढ़ कर सुना रहा हूँ का मेरे अपने ज्ञान से जो ये है अपना मन में जो आया तो उसी का वर्णन आपको दे रहा हूँ। अगर कुछ त्रुटि हो यही है मैंने बात है, त्रुटि मतलब मेरा बोलचाल में क्या ये जो हमारा आदत नहीं है, मेरा आदत नहीं है हिंदी बोली में, यही पढ़े हैं, अनुभव है, उपलब्धि है, बात प्रकाश करने की जो है ये थोड़ा कम है, तो इसके लिए माफी चाहता हूँ। और आगे ভিডিওটায় যে দিলাম সেটা হচ্ছে আমি বললাম যে এগুলো নপুংসক পুংসক এগুলো নিয়ে আমরা পঞ্চ মাত্রায় মিলে আমাদের এই জগতের কামনা বৃদ্ধি হলো, তো আমরা জগৎকে নতুনভাবে তৈরি করতে শুরু করলাম। যখনই মুখে কথা বলে আমরা বাচ্চাদের দিকে দেখেছি, শিশুদের যখনই একটু বেশ কথা বলতে আরম্ভ করে তার মধ্যে নিজেরই একটা প্রেরণা আসে, এটা কি ওটা কি ইত্যাদি জানবার, এই জানাটাই হচ্ছে আমাদের সনাতন ধর্ম। আমরা যে এইসব ধর্ম করি, এই আমাদের সনাতন ধর্ম হচ্ছে জানো, কাকে জানো, তোমার আশপাশকে জানো, নিজেকে জানো, এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে জানো। অর্থাৎ এই বিশ্ব জগৎও যেমন একটা জগৎ, আরে আমার এই পায়ের নখের ডগার থেকে এই মাথার চুল পর্যন্ত এটাও একটা জগৎ। এর মধ্যে অনেক কিছু লুকিয়ে আছে যেটার অনুসন্ধান আমরা করে উঠতে পারি না আমাদের নিজেদের দোষী। সুতরাং এবারে আশির পরের যে বলছে যে এই যে পঞ্চতন্ত্রে আমাদের কামনার জগৎ পড়লো, অর্থাৎ আমাদের খোঁজ খবর শুরু হলো আর কি, আমরা ক্রমশ এগিয়ে যেতে রইলাম মনুষ্য চরিত্রের দিকে আর কি। তা বলছে যে অকার রজগুণ পিত্রাং, অকারটা হচ্ছে এর গুণ হচ্ছে রজগুণ এবং এর রং হচ্ছে পিত। তো বন্ধুরা প্রসঙ্গক্রমে আমি বলি, আমি আগে অনেক দিক থেকেই আমি চেষ্টা করছিলাম যে মাতৃকা বর্ণ, আমি অনেক জায়গায় খোঁজ করেছি, বিভিন্ন লাইব্রেরিতেও বলুন আর এইসব বই মেলা হয় সেখানেও খোঁজ করেছি যে আমাকে মাতৃকা বর্ণের ওপরে এর বিরাট বিরাট ব্যাপারে এই জিনিস যে এখন যে আলোচনাটা করছে সেই মাতৃকা বর্ণেরই আলোচনা। আমার একটা ছোট্ট একটা ভিডিও দেওয়া আছে আগে মাতৃকা বর্ণ বলে, আমি ওইখান থেকে শুরু এলাম, কিন্তু যে আমি ঠিক খুঁজে মানে সংগ্রহ করতে পারলাম না বলেই আমি এই ভিডিওগুলো দিই। আজকে এই বীজক হাতে পেয়ে এটা আমার বই তো অনেক আগেই আমার কেনা ছিল আর কি, কিন্তু ঠিক মতো নেই। হঠাৎ করে দেখলাম যে যদি একটু এটাও নিয়েও আলোচনা করা যায়, তাই জন্যে আবার বইটায় হাত দিয়েছি। এই বইটা হাত দেওয়ার ফলে আজকে আপনাদের সামনে আবার তুলে ধরছি আমার সেই মাতৃকা বর্ণের মোটামুটি কেন বেশ সুন্দরভাবেই আমি মাতৃকা সম্পর্কে আপনাদের সঙ্গে আলোচনা করতে, মাতৃকা বর্ণ সম্পর্কে এই সম্পর্কে আলোচনা। তাই সেইখান থেকেই বলছে এই শব্দগুলোর প্রত্যেকটারই আমি দেখেছি, আরও বিভিন্ন জায়গা থেকে আমি অনেক জায়গায় দেখেছি এই প্রত্যেকটা শব্দের এর জাতি, গণ, নক্ষত্র ইত্যাদি ইত্যাদি আছে। তা আমি তো খুবই মানে বিপদ বলুন, খবরে বলুন, মানে নিজেকে বুঝতে পারছি না। সেই হিসেবে আমি আর এগোতে চাইনি, তো ওই হাতে বীজক হাতে পেয়ে এখানে ওই সেই মাতৃকা জ্ঞান সম্পর্কে বলানো হচ্ছে, যেখানেই বলছে জ্ঞান চৌতিষা যে বাঘটা আছে সেই বাঘটার উপরে বীজকের এটা পাতা, বীজকের 248 নম্বর পাতা। তাই বলছে আসি, এখানে বলছে যে সেই রকমই যে অকার হচ্ছে রজগুণ সম্পদ আর তার রংটা হচ্ছে পিত মানে হলদে, আর ওঙ্কার হচ্ছে এই যে এখানে অ যে কথাগুলো বলো এগুলো হচ্ছে ওঙ্কারের ব্যাপার। এই ও মানে ও এই যে উচ্চারণটা করবো এই অ উ ম এইসব বলো, তাই এটাই বর্ণনা। যারা সাধু এই সেই আগের ভিডিওতে বলেছি কুটোস থেকে এই জ্ঞানচক্রে গিয়ে যখন এই আসেন তখন এই উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে এখানে রঙের প্রকাশ দেখা যায়। এই জন্যই বলছে এই রজগুণ সম্পন্ন আর এর রঙটা হচ্ছে এই বর্ণ বললে, আর এটা সাধকীর ব্যাপার। কেন তো
কবিরদাসজি বিরাট সাধু ছিলেন, মানে আমার মানে কী বলবো মানুষ এবং প্রথম সেই হিসেবেই আমি इनर प्रति हमारे जो बोला जाते तो सज्जनों शायद आप समझ गए होंगे ये कबीरदास जी मेरा प्रथम और मानस गुरु हैं, जिससे आज के सामने मैं बात कर रहा हूँ या चाहे वीडियो दे रहा हूँ, तो ये जो है उन्हीं का प्रभाव है, उन्हीं का आशीर्वाद है जो आपके सामने मैं लाया हूँ, आपके सामने ये प्रकाश कर रहा हूँ। आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना मंतव्य कीजिए, मंतव्य दीजिए, अपना मन का बात या थोड़ा आप कहिएगा तो मेरा मन भी थोड़ा आनंद से भर जाएगा। तो औकार जो है ये हो गया मातृका वर्ण। हम पहले बहुत खोजे हैं, इसी कहते हैं कहाँ, तो एक वीडियो है बंगला में दिए हैं, खोजते रहिएगा, देखिएगा। तब बहुत टीम से हम हुए हैं लाइब्रेरी में, जो पुस्तक मेला होता है वहाँ पर भी हम खोजे हैं, वो मैंने मिला नहीं, अपना मन लायक और মনের মতো जैसे 30টা এটা আমি এখন এই बीजक বইটা মানে जो बीजक जो ये ग्रंथ जो मेरा हाथ में है, देखिए ये बीजक जो ग्रंथ है शीशे में आपको सुना रहा हूँ, ये पाठ आप सामने मैं दे रहा हूँ। तो এরকম বর্ণের अभी ये वर्ण का जो है और भी हम इधर देखें, हर एक वर्ण का जाति होता है, गोत्र होता है, नक्षत्र होता है, ये सब जो है आगे तो देखते हैं। तो आगे चलना बड़ा मेरे लिए कम से कम, मैं उतना ज्ञानी नहीं हूँ, देखिए भाई ये तो ज्ञान सुनने के लिए जाने के लिए तो भाई बहुत कोशिश करना पड़ेगा। तो अब जो बीजक जो है ये मेरे ऊपर धरा हुआ था तो मन में आया कि इसको उतार के थोड़ा पढ़ लूँ, आज इससे आपको भी थोड़ा इसका आनंद उपलब्धि मैं दे सकूँ। तो अभी तक जो हम बोले हैं तो लिंग भेद में बोले हैं, ये वर्ण है, ये जो ये मिल के वर्ण, ये मिल के शब्द होता है, शब्द से हमारा वाक्य होता है, वाक्य से हम अपना मन का जो कल्पना है उसे हम प्रकाश करते हैं। ये चाहे ज्ञानी हो, चाहे साहित्यिक हो, चाहे श्लोककार हो, महाकाव्य लिखने वाले जो हैं बड़े बड़े लेखकों, साहित्यकारों, कवियों आदि, तो जो है अब हो गया। यहाँ जो बताए गए हैं, जो कबीरदास जी कह रहे हैं, जो ओ ये जो शब्द है इसमें इशू को यहाँ उन्होंने बताया कि ओ का जो है ये रजोगुण है और इसका रंग पीत है, और शतोगुण श्वेत रंग, शतोगुण एवं श्वेत रंग अर्थात रंग से सादा, एगुलो सब आपकी पावे आपको मिलेगा। आप थोड़ा साधना चाहिए, अभ्यास चाहिए। साधना मतलब अभ्यास और कुछ नहीं। साधने का मतलब यही नहीं कि आपको सब छोड़ छाड़ के दुनिया छोड़ के आपको हिमालय में जाना है। हिमालय तो यही है हिमालय, हिमालय यही जगह आपका मस्तिष्क ठंडा रहेगा तो, और उसमें आप जाइएगा आलय तो वही हिमालय है। हिमालय आपको जो पहाड़ हम देखते हैं वास्तव में कोई मेरे हिमालय अभी के पास है, आपके अंदर है, इसको आपको ले आना है और वहीं जाके आप बस शांत हो जाइए। ठीक है, जो है हिमालय की गुफा है, यहाँ पहुँच जाइए, बहुत अब अगर चाहेंगे तो बच्चे ओंकार शतोगुण रंग श्वेत रंग मौकार तमोगुण रक्त वर्ण दशाश और ईकार शुद्ध शतोगुण सुनील रंग बिंदु श्याम वर्ण निर्गुण ब्रह्म आकाश पर, ये अर्थ। তাহলে এখানে আমরা যে ওঙ্কারের এখানে যে ওঙ্কার আমরা এখানে দেখেছি যে অকার উকার মকার ইকার
বিন্দু আর এইগুলো যে সমন্বয়, মানে এই পঞ্চতত্ত্ব বা পঞ্চকলার যে সমন্বয়, সেগুলির বর্ণনা দেওয়া হচ্ছে বা দিচ্ছেন উনি কবিরদাসজি। ওই যে বললেন যে অকারের বর্ণ হচ্ছে পিত বর্ণ এবং রজগুণ, উকারের সত্যগুণ এবং শ্বেত রং, আর মকার তমগুণ এবং রক্তবর্ণ, আর ইকার শুদ্ধ শতগুণ সুনীল রং, বিন্দু শ্যাম বা নির্গুণ ব্রহ্মা আকাশ বলতে। তাহলে বুঝতে মানে পঞ্চম তত্ত্ব বা পঞ্চতাল যে আগের কথা বলা হয়েছে এই কলাগুলো সম্পর্কে, সেগুলো তিনি প্রকাশ করছেন। তা আপনি এর অনুভূতি আসবে, আপনিও পাবেন। আপনি ওই যে বলুন সাধনা বা অভ্যাস যদি আপনি করেন, আসুন একটু এলে দেখবেন, এখানেও আপনি ওই রঙের প্রভাব আপনি দেখতে পাবেন। কোনো হলদে, কখনো লাল, কোনো সাদা ইত্যাদি রঙের প্রভাব আপনি দেখতে পাবেন। হ্যাঁ বন্ধু, আমি চেষ্টা করি সবই আমার ওই মানে আমার মানস गुरु और प्रथम उन्हीं का जो आशीर्वाद है पुरातन। तो बोलते अब ब्रह्मांड का स्वरूप सुनो, ये तो अब ब्रह्मांड का स्वरूप सुनो। तो बंधुरा এবারে আবার পরবর্তী ভিডিওতে যাব, সঙ্গে থাকবেন, সঙ্গে রাখবেন যত পারবেন। এটা সাবস্ক্রাইব করুন, বন্ধুদের দিন, আর একটু বুঝতে চেষ্টা করুন। আমরা হাত জোর করে আপনাদের করে জানাচ্ছি, বুঝুন এই জগৎটা হচ্ছে মায়াজাল। এর থেকে নিশ্চয়ই আমিও তো এই সংসার ধর্ম করেই করেই আমারও ছেলে সন্তানাদি আছে, সুতরাং সংসারও করছি, সস্ত্রীক এখনও বর্তমানে আমি। আর এই সংসার মধ্যে থেকেই এই যে আনন্দ, এই আনন্দের মানে বলে না যে রেডিও দেখি, এই টিভিতে দেখি যে তাদের ভাগ দেওয়া যাবে না, সুতরাং এর স্বাদের সত্যি সত্যি ভাগ দেওয়া বড় কষ্টকর ব্যাপার। তবু এই যে দিচ্ছি, যে আমার কি আনন্দ হচ্ছে সে আমিই জানি। আর আপনারা যদি ঠিক মতো সেভাবে চলেন, তাহলে দেখবেন এই সত্যি সত্যি এর সাথে। এরপর থেকে আবার একটা আসছে পরের ভিডিওটার জন্য আপনাকে সঙ্গে থাকবো জানাচ্ছি। आप संग रहिए सज्जनों, आप अपना मंतव्य कीजिए, आप मुझसे जुड़िए, मैंने इस चैनल से जुड़िए, यहाँ मंतव्य रखिए, अपना मन का बात कहिए और इसको बढ़ावा दीजिए कि आगे बढ़कर ये है कबीरदास की जो बानी हम प्रचार करने बैठे हैं। ये कबीरदास जी का, ये मेरे गुरु का आशीर्वाद आप सबको बांट दीजिए, जैसे मैं बांट रहा हूँ। वहाँ के गुरु दुनिया में सब कुछ है, एक बच्चा भी गुरु हो सकता है, बड़ा भी, और जितने गुरु वे हैं जगत में सभी गुरु हैं। तो पहला गुरु आप हैं। आप पहले अपने मन को स्थिर कीजिएगा, कुटस्थ में जाइएगा, आपका मन का विचार कर समझो तो हो जाएगा, तभी आप चेला भी कहिए और गुरु भी कहिए, सही है। नमस्कार, साथ रहिए, अपना जीवन सुख से बिताइए।